مرحبا بالجميع. إذن عندنا واحد التمرين ديال بوستي d'Archimède يعني دافعة أرخميدس. دونك ان باكي بوت باتو دو ماس ام إيكالا 8000 طن، يعني عندنا لا ماس ديالو هي 8000 طن، اي ايموبيل دون ان بور، يعني في سكون بطبيعة الحال في مرفأ أو مرسى. Donc, أولا, on appelle F la résultante des forces exercées par l'eau sur le coq du navire. Donc, تكلم ليا. Donc, F c'est donc la résultante هي واحد القوة ديال مطبقة من طرف الماء على لو كوك ديال لا نافير، بطبيعة الحال على لو كوك ديال لا نافير. Donc, exprimer la valeur de F en fonction du volume V et de la partie immergée. Donc la partie immergée, il y a le juz al-marmour, donc la partie sous l'eau du navire, et de la masse volumique de l'eau de mer. Donc la masse volumique de l'eau de mer donc, vaut 1030 kg par mètre cube. Calculez le volume V. Donnez le résultat avec 4 chiffres significatifs. إذن أعزائي التلاميذ، إذن وقفوا الفيديو وجزء التمرين ورجعوا معايا للتصحيح. إذن أعزائي التلاميذ نعود إلى التصحيح. إذن أعزائي التلاميذ نعود إلى التصحيح. دونك أول شيء نعرفوه دونك أعطاني أن هاد السفينة هادي دونك هاد النافير هادي بطبيعة الحال إلي إيموبيل. دونك إلي إيموبيل يعني راها في سكون، يعني ساكنة. دونك إلي اون إكيليبر، يعني هي في توازن. دونك هنا في توازن. دونك جو بو فير لو بيلون و لانفونتير دي فورس، يعني نتكلموا على جرد القوى. شكون هي القوى اللي كتأثر على هاد النافير؟ دونك أول شيء راه لو بوا ديالو، كنعرفو لو بوا. أو donc l'eau exerce une force qui s'appelle la force d'Archimède. Ok, donc c'est le résultat des forces exercées par l'eau. Donc voilà. Donc le centre de gravité, vous savez G, là le centre de gravité il y a le navire كلهم بطبيعة الحال. voilà كنديرو voilà G. إذا G هنا فين كتطبق ليا B. donc G, donc le centre de gravité ديال navire كله. mais le centre d'inertie ديال la partie immergée يعني اللي كاينه تحت الماء، هاد لا بارتي ايميرجي كنحاولوا باش نلقاو عليها واحد لو سونتر دو غرافيتي ديالها، يعني الوسط ديالها تقريبا. هذا هنا فين كتطبق ليا لا فورس دو لو، دونك سي اف ا. دونك كنديرو فوالا نسميها باغ اكزومبل ا. دونك ça. Donc la force FA, elle se dirige vers le haut. Donc le point d'application c'est A. Donc la direction c'est le vertical, la verticale passant par A. Le sens de A vers le haut. Et l'expression de FA c'est quoi? Donc FA l'unité donc c'est ρ. Donc c'est ρ de l'eau, dans ce cas de liquide, donc c'est l'eau de mer, fois le volume émergé, fois G. Donc voilà l'expression de FA. Donc la force d'Archimède, donc c'est l'intensité égale à ρ de l'eau de mer, bien sûr, fois le volume émergé du navire, fois G, l'intensité du pesanteur. Donc je peux faire l'inventaire des forces. Donc le navire, donc le bateau est soumis à deux forces. Donc le bateau soumis à deux forces. Donc c'est FA et
son poids P. Donc il est en équilibre. Donc il est en équilibre. Ça veut dire que la somme de force égale vecteur nul. Donc FA plus P égale à 0. Donc on peut dire qu'ils ont de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. Donc voilà le corps, donc le bâton est en équilibre, il se met à deux forces, alors que si deux forces, elles ont même intensité, يعني عندهم نفس الشدة، يعني je peux écrire c'est FA égale à P, de sens opposé, donc P c'est vers le bas et l'autre vers le haut, donc FA toujours vers le haut, et même direction, donc la direction, donc c'est la droite AG, la droite AG, et donc on peut dire de FA égale, on sait que P دائما كتعرفوها P c'est M fois G, donc la masse du navire. Donc عندنا la masse du navire, donc on a désigné par M, grand M, donc je peux écrire ça c'est M majuscule, على حسب les données اللي عندنا. Voilà, donc M et G. Donc الوحدات السؤال الثاني، نمروا السؤال الثاني. Donc la masse volumique de l'eau est donnée. Donc calculer V, donc le volume émergé. Donc الوليدات غنشوفوا لو فوليوم ايمرجي، يعني هذاك الحجم ديال النافير اللي كاين في تحت الماء من طبيعة الحال. Donc on a à l'équilibre, on a FA égale à P. FA c'est quoi? Donc c'est rho de l'eau de mer fois le volume émergé, donc voilà, fois G égale à P. Donc voilà, F égale à VM fois G, P égale à grand M fois G. Donc le poids, alors que le poids égale à mv. Donc j'enlève même G, donc on a même G. Donc le volume, on peut écrire le volume émergé, c'est bien, M. Donc égal, donc c'est M sur, donc الوحدات كنرجعها ديالنا لتحت، rho de l'eau de mer. Donc الوحدات on a application numérique, donc M, donc si ou عندنا 8000 tonnes, donc je peux convertir en kilogrammes, donc c'est 10 à la puissance 3 كيلوغرام. إذا الوليدات ممكن نكتبها على شكل قوة، دونك هي 8 في 10 أس 6، دونك سي 10 على بويسونس 6 كيلوغرام. دونك ابليكاسيون نيميريك الوليدات هنايا، دونك لو فوليوم، دونك ام دونك سي 8 فوا 10 على بويسونس 6 كيلوغرام سور غو، راه غو عطاها لينا سي 1030 كيلوغرام par mètre cube. Donc الوليدات يا إما كيلوغرام par mètre cube ولا نكتبوها راه سي لا ميم شوز، كيلوغرام متر فوا متر موان 3 سي لا ميم شوز. إذا عندنا هنا نفس الشيء، إذا غتمشي لها كيلوغرام مع كيلوغرام غتبقى ليا متر كوب اون هو، غنطلعها الفوق. دونك غنوجد تقريبا واحد 7,66 فوا 10 على بويسونس 3 متر كوب. الوليدات تقريبا قال لي 7 دونك 4 شيفر، دونك تنحسبها حتى يكون عندي 4 شيفر. دونك فوالا 1 2 3 حسب الكالكولاتريس اللي عندي جوسكا 7. دونك فوالا، دونك ça fois 10 à la puissance 3، donc 10 à la puissance 3 mètres cubes. donc الوليدات هذا هو لو فوليوم، فوالا لو فوليوم دو نافير إيمرجي. دونك إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ لا تنسونا من الدعاء.